مکنه دوست غریبم سری سودایی تو دارم منو بالایی مناره کی تمنایی تو دارم زی تو سرمست و خمارم خبر از خش ندارم خبر از خش ندارم مکنه دوست غریبم سری سودایی تو دارم منو بالایی مناره کی تمنایی تو دارم زی تو سرمست و خمارم خبر از خش ندارم خبر از خش ندارم. سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شدی باشد. انشالله که همه شما خوب هستین، تنسیت هستین. سحر کتیانم خیلی ساموسه گرمه کردم برای کودکا را. هرچی را که نمیخورن ساموسه کردم، دو زولچه گرفتم. سر و سماگا میخواه زولچه ما گرفتم. بعد نچینکش تیار کردم، گوشت و خیلی پیاز ریزه کردم موندم. تنه کردم ساموسه را پیچوندم، یک لیش موندم. تیار شد. بگیم که سروسیما که کدوم زولا را دم ندادم، یک تا گل زد. اینه که به حد ریزانک خشرو شده. با روغن گو کرده بدم زولا شد. جد چوی دم میکنم، کودکا میبرم. راستی هرچی را نمیخورن می پیرشکیه ساموسه منتو یا شوربا خیلی میکنم. خیلی یک زفترک ما ساعتای 9-10 میشه، هم یک باره عبید میشه. با ساعتای 3-4 بگرده با عبید میکنم. اینم خیلی دوستانی عزیز، هزار رحمت کلام به هر یک شما برای سخنهای نیکتون، برای دعاهای نیکتون. خداوند از هر یک شما راضی باشد. کسانی که به فرزندن، خداوند در این سال 2022 صاحب فرزندای سالم و صالح. کسی چی مراد و مقصدی داره به مراد و مقصدشون برسونه. خداوند کلی بیماری را شفای کامل عطا کنه. و در اینجا دوستان عزیز، در ویدیو پیشینه یک دو کامنتر شده بود که با شیر دمشنی یogورت تیار کردن و شیر مگزینی. من با شیر دمشنی تیار کرده بودم. بعد هیچی نمیکنه که با شیر مگزینی یکم بار تیار کنیم. اینجا من شیر پخته بودم، یک 5 لیتر شیر پخته بودم. با همون بانکچه‌ای که یogورت تیار کرده بودم، یک بانکچه‌ش انداختم. بینین چه خشرو آمدگی. خیلی جوز ما گرم و گرش مداوای کردستم، نشانه دستم کم ترخنک شود، به هر جرقا در خشرو می شود. بعد دوستانی عزیز، کودکا را تماشا وردم. راستی پیش ایامی سال نو ماه دکبر، ایامی ماه دکبر بگیم درآمدگیش، فقط کودکا را ما میگفتیم که تماشاتون میبریم، طرفای طول را حکی بدیم، لباس میخریم و تماشا میبریم تون. دیگه کودکا هم خیلی کسل شدن، 2 هفته قریب مکتب هم نرفتن. با در بین بگیم را حکی کردیم. روز 25 دکبر بگاهی کودکا را لباسشون تیار کردم. موندم هم مای کار ما بگاه کردم که ما سحر طرف طول میریم. سحر کتی بر وقتی سحر هستیم، شوارم که در کار بود، زنگ زدن که به حد رها محکمه ماشین بغضا اومده استای نمیشه رفته. شماله تیار نکو کودکا را راه بزیگه. کودکا کسل میشه نکی راه دمیمونه نفته. دیگه بعد کس کردن با وعده شون داد که پیش سال نو بوده تماشاتون 5 شنبه با شوارم قبار جمع کرده بودیم. همراه گفتیم خیلی پیش سال نو بریم روی کنیم تاجیکستان. بعد وای کردیم. دیگه رفتن نتونستیم، دیگه دیر اومد، دیگه جا بردن نتونستیم کودکا را. با تمورا وعده دادین بمورا نمیبریم گفته. بعد گفت خیلی پگه بگه میبرم، بگه سالی نو پیش ایمی ساعتای 7-8 بگه در حکی میکنیم. میریم هم خیلی تا ساعتای 9 کودکا کتی مگزین دا میگردیم، یک گوششون میگیریم. بعد میخوزیم هرچه اسپید کردیم. بی حنیفه یک دو چی در کاری نداشته و گرفتیم چی در کاری را. راستی فراموش کردم که پیش سال نو اول بریستم خیلی 5 دیگر چیش از کنم زکاس کنم. دیگه چی در کارش خیلی رفتیم، هرچی اسپید کردیم مگزین و محکم نشیده گرفتیم. کشاوش هم تمام شده بود. گرفتیم با کودکا
нуни гарму булучкаву обу гирифтем барои яке гӯшина мемонам гуфта баъд бурдемшонам хеле пеши арча ҳеҷ кар нестай фақат моем гуфтем хай хунуки бадай кӯдако як ним саат бозӣ кунанд мехезем мерем хона дигар зора дар биромадам ки мо то анами хлапушкаву чӣ накафонанд одамо ҷамъ нашаванд мо намерем мо бозӣ мекунем дигар кӯдакои шиносокатӣ ӯо гуфтиянд ки соати 12 шав салютои калон мекафонанд дигар кӯдако чӣ хеланд мо намерем то салют накафонанд гуфта рости ман хеле орзу ҳавас надорам барои тамошо кардан ё чӣ дар тамошо кардан бошад чӣ дар сайргашт бошад чӣ дар хӯрдану пӯшидан бошад ман ягон гар орзу ҳавас надорам ростӣ гуфти аммо момои даври пешинамон ки мурғи дилмон мурдагия хеле ҳавас надорам ай гуфтем мо кӯдако орзу ҳавас кардестан андема дар дори мошин мешинем кати кӯдаки майдаи ё кӯдако бозӣ кунанд ҳамун пеши лелим бигем плашадкаи калон буд ҳаминҷа мошинмона мондему ҳам кӯдако бозӣ кардан ҳам биби ҳанифара нигоҳ кардам ҳам мошинра хоб кардам ҳам кӯдакора нигоҳ карда шиштем хай бо кам камак берун биромадем берунро гуфтем камтарак ба шумо симат кунам ростӣ нагӯем дӯстони азиз ки шумо ҷашн гирифтен соли нава ё ки ягон вай дигар ягон фикри вай накунем фақат ма кӯдакора тамошо вардем мо ягон гем ки ташкилия ягон чиай накардем фақат ҳамин кӯдакора тамошо вардем рости 5-6 соле ки ман дар ҳаминҷа зиндагӣ мекунам ягон бор ма кӯдакома дар соли нав ё ягон праздник да ягон ҷо тамошо бурдагӣ нестем ё бепраздникам ростӣ ба ном дар Россияем ҳеҷ ҷои бигем ки Россиярам надидем тамошоам набурдем кӯдакора ягон ҷо бо кӯдака мисол ҳар ҷо як вақт тамошо барои сайргашт бо чашмурушон кушода мешад дар ҳамин як ҷо бигем маҳкам будан кӯдако ҳеҷ ҷора дидагӣ не мактабу хона буд ки дар ҳамин канушни ки будем бо ҳамаи ҳамин территория дар ихтиёри мо буд мо ҳеҷ ҷо биромада наметонистем ҳамин ягон корбори худмонам меғалтид мақсад ба духтура ягон чиай ҳамин 1 саат 2 саат мо мебиромадем бо обратно меомадем хел раҳои дур рафтан метонистем мерафтему мисол пешай рафтанмон гап мезадем ки мо ҳам хел раҳи дур мерем ё ки як рӯз нестем духтарое ки кор мекардан омада меистодан дар канушни инам хел дӯстони азиз ҳамеша дуо мекунам ки кӯдакон фақат тану ҷоншон саат боша ма дар ягон чишон дар кор нестай ҳамин ҳамаи чира ба вақти хуш ва тану ҷони сиҳат мепӯшим мегардим ҳамеша дуо мекунам ки мақсади як даҳами нуни қоқ боша ма дар об тар карда бихӯрмо тану ҷони ҳамин кӯдакон сиҳат боша тану ҷони худмон сиҳат боша инам хел дӯстони азиз хай кӯдако хеле хирсанд шидам бозӣ кардан ин авора барои чӣ мондума дар ҳамин каналам бестам мо ростӣ тобистони тоҷикистон раҳакем мумкин ки дигар наёем дар ист зиндагӣ накунем барои ҳамин напамид места ина дар 6 сари сол бигем мо якум бор ина кӯдакора дар соли нав тамошо вардем иҷа соат уже 12 шавай гузаштагиай 12 хеле кӯдако хирсанд шидам ҳама рафтестай ами баъди тамом шиданаш кӯдакора мегем биё бирем меган немон ҳама бравам ба мо мерем хай хестем омадем то соатҳои 1:30 бозӣ кардан баъд соатҳои қариб 2 буд ба хона омадем инам хай камтарак навор кардам барои напамид мондан дар ҳаминҷа мумкин ки то соли дигара набошем хай одамиай ё ки дар тоҷикистон ҳастем дар куҷо ҳастем нестем ира худованд худаш медонад барои ҳамин гуфтем биё дар 6 сари сол ки мо ҳеҷ ҷо нарафтем надидем тамошо накардем на худмон на кӯдакомон ҳамин видеора камтарак дар каналам монон хай бисёр сиёнка карда будам ҳамин қаш басандай бо дигарош хай кӯдако хеле бозӣ кардагишонам симат кардам ва хай дар худмон нестам ҳазор раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгириётон барои суханҳои нектон худованд аз ҳар яки мо шумо розӣ бошад
و اینجا با شما خیر خوش میکنم تا نوارهای آینده در پناه الله مهربان باشین. انشالله خداوند راضی باشه با در نوارهای آینده با ویدیوی نو میشود، رپتیپای نو میشود. خیر دوستان عزیز.